محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية ولياقوتة متحققة عدته بمركز الفهم والمعاني ونورنا كنت من آدم صاحب الحق رباني البركة سيب مزون الباين ماليات الكل مترمن البور والأواني ونور كلام الذي ملأت به كونك الحياة بأمكنة المكان. اللهم صل وسلم على عين الحق التي تجعل منها وروش العقيق من معروف وأكوان صراطك التامين الأسكام. اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق خنزير العظام إفاداتك منك إليك يا ذات النور المتسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة وما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة الإيمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة والحكيم الكبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ola ambalma limana jon ankele ngoro ko kishini tanganyini kabo masa sunoko bali fe masa jingo bali masa mi sangulo ulo vladlo glomate sangulo mi ngoro ka mine namungale ya meni fop mabbe ala ka sebaya doni doro yira tola do aba donga temeneka kabakulo ni ashini shitekele emini kungulo korota ebe samay dunia laje jien kabakulo folo nin dilannen no shishikuru na setige ala fɛ i ɲɛtɛ fɔlɔ la dɛ nin ye shishikuru ne ni tubabu b'a fɔ ko niaji kabanɔgɔ nin tɛ fɔlɔ ye dɛ kira ko alayhi salatu wasalam ka bɔ diɲɛ dugumakolo fɔlɔ la ka taa kabakolo fɔlɔ la san 500 ni ye fize ci san 500 taama kabako baw bɛ yen ala ka bonya baw bɛ yen wallahi se bɛ ala ye fɔlɔ in dilannen no shishikuru na Fulana o dilannen no nɛgɛfin na san 500 de b'u bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ sabanan dilannen no dɛɲɛ la naaninan warijɛ duurunan sanubilen cabara wɔɔrɔnan lulu wolonfilanan marijanɛ e ma ye kuma dɔ la kabanɔgɔ kaba mana yɛrɛ samiya fɛ a bɛ yelenba bɔ namungala n'a ma teliya ni ɲɛ corona la a b'i ɲɛ tiɲɛ se bɛ ala ye wallahi ansaru aw b'a dɔn k'a fɔ se bɛ ala ye aw bɛɛ b'o dɔn ka tɛmɛ ne kan dugumakolo ye 7 ye fo ka taa bila tata sara ala de b'a dan dɔn adamaden kelen adamaden hakilila k'ale kelen de bɛ ala bato wallahi danfɛnw bɛ depuis ala y'u da olu ta ye bato mɛlɛkɛw filɛ nin u ti foyi dɔn bato kɔ ngo kamini dɔw danna olu jɔlen bɛ subahanallahi fɔ la u tɛ alhamdulilahi fɔ olu bɛ subahanallahi de fɔ fo ka taa diɲɛ wuli dɔw bɛ uruku la e ka seli la i t'i jɔ k'i tilen yan i tɛ fatiha kalan ka ala tanu ka surandaw kan ka jigana kunbere minɛ mɛlɛkɛ dɔw bɛ olu bɛ uruku la ten olu bɛ alhamdulilahi fɔ la fo ka taa diɲɛ wuli olu tɛ bɔ ten kuma t'u minɛ minɔgɔ t'u minɛ mɛlɛkɛ dɔw bɛ yen olu bɛ sujuru la u ten bɛ dugurɔ fo ka taa diɲɛ wuli olu bɛ ten u bɛ Allahu akbar fɔ la u tɛ bɔ ten namungala ala b'a yɛrɛ kun tanu an ye kisi ni tanga ɲini ala b'a fɛ ka bɔ shetane dangalen tɔɔrɔ ma
shetana min kɛra sababu jugu ye k'an se dugumakolo kan yan an filɛ nin ye ta ka pɛrɛn ni tita ti ni sɛgɛn min na arijinɛ ɲinini na shetana sababu jugu don ala k'an kisi a ka dabaliw ma an sigilen fara an jɔlen kan an dalen fara an kununin kan o la an bɛ naba bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn ye sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se kɛnɛ in kan yan ala k'an n'u sara kɛ arijinɛ ye an kun hakili la ko Serifula bɛ Mali la walahi jamana in ko ka ca ala k'an hakiliw t'u la ala kan'an ɲinɛ o kɔ mɔgɔ ɲɛnama don wallahi mɔgɔ ɲɛnama don marhabu sɛlɛ ani ce a k'a bisimila kɛnɛ kɔnɔ an ka sijɛw bɛ kɛnɛ kɔnɔ an ka sifinw bɛ kɛnɛ kɔnɔ ala k'a n'aw sara kɛ arijinɛ ye an bɛ min fɔ dɔrɔn yanni an ka don walanda kɔnɔ an bɛ ala kira ka sahaba belebele dɔ d'aw ma funakɛ min ɲɔgɔn fila kun tɛ maa kan a ɲɔgɔn fila kun tɛ maa kan jɔn bɛ se k'an hakili jigin a tɔgɔ la funakɛ min n'a ka latikɔlɔn kasa n'a kun y'a fiyɛ ka bɔ maa kan masakɛ finiw de kun b'a bolo maa ka muso bɛɛ kun b'i ɲɛ jɔ a la bogotigi bɛɛ kun b'a kanu n'a ye Musa bun Umair capa Musa bu ala k'an kɛ Musa bu ɲɔgɔn ne mana Ansar jamaw lajɛ dɔrɔn a bɛ ne hakili jigin Musa bun Umair la funɛkɛw lajɛ an bɛ samedi la bi tiɲɛ tɛ ta ka pɛrɛn se bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen tigɛ ka jan ni janga woloki se bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ninnu de nana ala kama kira kama alayhi salatu wasalam a seydi Seru Usman Madani Hayidara bonya kama baharunada alimun alama alimun fakama sahibil haqi siratul mustaqim badru zamani samsul sumushi samsul uda nurul alwarid Hayidara wallahi ale bonya kama kana ka ɲɔgɔn dalajɛ ka kulu walaw siɲɛ 100 kɛ ka tila ka dugawu kɛ ka tila ka u ka kalandenni lamɛn k'u hakili lajigi ala ka n'aw sara kɛ arijinɛ nin bɛ ne hakili jigin Musa bun Umair la radiyallahu ta'ala Musa bun Umair yana a ka silamɛya a ba kun ye nafolotigiba wallahi Musa bu kun bɛ masakɛ finiw de don Musa bu baya tiɲɛ a taara ala kira ka wajulu yɔrɔ dɔ de la alayhi salatu wasalam kira ye nɔrɔ de a kumana ka kuma ala ye limaniya di Musa bun Umair ma ten masakɛ fini ni fɛn fɛn b'a bolo a banna bɛɛ la bamuso k'a minɛ k'a don so kɔnɔ ka jɔnw sigi a dala ka mɔgɔ bila k'a garder a kana bɔ ba ka kangari d'a ye n'a ma bɔ silamɛya la n'a ma segin a kɔ a ye fɛn fɛn d'a ma hɛrɛ fɛn fɛn b'a bolo a b'a bɛɛ tigɛ a la wallahi tarikuw b'a yira Musa bu kumana bɔ ka k'a fɔ dɔnnibaaw ye ko k'a ka histoire ta k'a kalan k'a ɲɛfɔ aw ye bayi ne bɛ se ka dɔɔni dɔrɔn de fɔ a la a kun b'a ka masakɛ fini don ka bɔ maa kan bɔlɔnkɔnɔlaw la latikɔlɔn kasa min kun b'a fɛ latikɔlɔn kasa gansan bogotigiw kun b'u jɔ de k'a ŋaniya n'u u kun bɛ Musa bu ŋaniya n'u yɛrɛ ye mais Musa bu silamɛyalen ka baya layidu 6 ta k'a tɛ 2 fara ala kan a tɛ lata bato a tɛ uza bato a tɛ manataw bato a sen tɛ tɔgɔ filabila ko la biɲɛjugu garisɛgɛ masa tanpiriki tantanpiriki nconcoki filani sinsin fɛn fɛn ye sɔnni fɛn ye k'ale sen t'a si la makan boli 360 k'ale t'olu bato k'ale b'i jogo ɲa wallahi ka tugu ala kira kɔ alayhi salatu wasalam bamuso ye hɛrɛ bɛɛ tigɛ a la kuma la teliya la yanni waati k'a minɛ ne ye kuma ɲɛbila ye ale de kɛra ciden fɔlɔ ye ka taa Madinɛ ka taa diinɛ lase a ka janjuru ye Ubaidat bun Samit olu minɛra ye groupe fɔlɔ mun nana ka na baya kɛ maa 6 fɔlɔ mun nana o kɔfɛ maa 12 ka na o kɔfɛ mɔgɔ 72 ka na Musa bu ka laseli ala kira y'ale fɔlɔ de bila ka taa alayhi salatu wasalam ka taa diinɛ lase mais mun bɛna kɛ kuma lasurunya la k'a bonya yira u la wallahi hijira kɛlen ni kira sigilen tun bɛ sahabaw cɛ la alayhi salatu wasalam a tun bɛ Musa bu nakan dɔn cogo di Musa bu min makan bɛɛ tun bɛ ɲɛ bɔ a fɛ musow kɔni ko tɛ makan bogotigi bɛɛ tun b'a kanu n'a yɛrɛ ye
ni fini ɲuman donna ba ye masakɛ fini donna in wallahi Musabu bana diɲɛna na mun gɛlɛya kira kun bɛ Musabu na kan dɔn cogo di alayhi salatu wassalam Musabu taara golofini ne don a yɛrɛ la Japar i bɛ golo kasa de mankan mɛn karaw ala kira b'i kunkolo wuli a ye Musabu lajɛ kunkolo min tun bɛ défraîcher k'a labɛn ka entretien k'a la ni bɛɛ tun bɛ ɲɛbɔ a fɛ Musabu kɛra sufi yɛrɛ hakili bɔra a yɛrɛ kɔ a kun nɔgɔlen tɛ dɛ parce que n'i ka ala dɔn sera yɔrɔ dɔ la i bɛ ɲinɛ i yɛrɛ kɔ sufiya ju bɔra yen i kunsigiw i bɛ ka laɲini min ɲini ala fɛ n'i m'a sɔrɔ u tɛ lafiya o de y'a to u bɛ ɲinɛ u yɛrɛ kɔ fo ka kunsigi fereke Musabu kunsigi bɛɛ nana ɲagasa wallahi ala kira kun b'i kunkolo wuli alayhi salatu wassalam a bɛ funakɛ in lajɛ a bɛ kasi ko n'a kun fɔra ni ɲɔgɔn fila kun tɛ Makan bi nin filɛ ala nɔfɛ kira nɔfɛ alayhi salatu wassalam silamɛya nɔfɛ a bɛ golofini ne don a yɛrɛ la a banna ba ka nafolo ma ba ka nafolo a banna la ala ni kira nɔfɛ alayhi salatu wassalam o Musabu a bɛ fatu cogo di ghazwatu Uhud la ala kira bɛ drapeau d'a ma alayhi salatu wassalam namu gɛlɛya Musabu kinibolo tigɛra ala ka diinɛ nɔfɛ wallahi drapeau bɛ kinibolo la u ye kinibolo caro k'a tigɛ k'a bɔ a la a ye drapeau minɛ ni numankuru ye u ye numankuru caro u ye Musabu faga ala dalen su kun tɛ dɔn a kun tɛ dɔn yɛrɛ mais anw don est-ce an ye ghazwatu Uhud kɛ wa an ye Uhud kɛlɛ kɛ wa an ye Kaybara kɛlɛ kɛ wa an ye Uneni kɛlɛ kɛ wa an ye Badiri kɛlɛ kɛ wa est-ce face à face npamuru contre npamuru bi nalen kɛ silamɛya kan an bɔra k'an jɔ kɛnɛ kan mais aw b'o kɛnɛ ɲɔgɔnnaw de kan bi fo ni min y'a yɛrɛ janfa wallahi fo ni min y'a yɛrɛ janfa jɛnɛya se bɛ aw ye aw ban'o ma bolibato se b'aw ye aw ban'o ma mɔgɔ faga se b'aw ye aw ban'o ma binkani se b'aw ye aw ban'o ma namaraw se b'aw ye aw ban'o ma aw filɛ nin ala kira alayhi salatu wassalam a ye min fɔ kalanyɔrɔ ye arijana nakɔforo de aw filɛ nin arijana jardin de kɔnɔ hali n'a sɔrɔ dɔɔnin tɛ ne la aw filɛ arijana nakɔforo de kɔnɔ Musa bunu Umaru tɛmɛna hayna Jafar bunu Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu Sayyidina Ali kɔrɔkɛ Jafar ngo silam atayar arjana kɔnɔ Ali kɔrɔkɛ do fakele bakele karamallahu wajha Ali betu nunu kabako bula Ali wolo kɔrɔkɛ de Jafar silamɛ groupe fɔlɔ mun taara Abizini silamɛya donna Afrique ka Makan ɲɛ waati min na bankara silamɛw la Makan k'u gɛn ka bɔ ka binganiw k'u kan ala kira ko alayhi salatu wassalam a ye taa Abizini Éthiopie Abasha masakɛ dɔ bɛ yen maa ladiri don hali ni chrétien don ladiri don a b'aw bisimila Jafar ninnu ne bilala ka taa wallahi yani Amr ibn Asi ka tuubi radiyallahu ta'ala anhu Qurayshiw ye Amru de délégué ka sanubaw d'a ma ko ka taa silamɛ mun taara yen nɔ pour que u b'u minɛ k'u don nɛgɛ la u bɛ faga cogo min na walima u bɛ don kaso la ka taa Najashi ka taa sanu d'a ma pour que k'a tromper chrétien kun don taara m'an faamu ne Japa u welela ka na masakɛ bulon na masakɛ ko k'u dantigɛ Amr ibn Asi wulila ka bɛɛ don ɲɔgɔn na k'u b'olu saboter u bɛ k'u ka ladakɔrɔw bɛɛ labila u bɛ k'u ka bolo la gosi subhanallah sirifu ni maa tɛ kelen a nana ka kuma bɛɛ don ɲɔgɔn na k'olu bɛ an ba Mariyama dɔgɔya Jafar de bɛ kuma ta yen radiyallahu ta'ala anhu Sayyidina Ali kɔrɔkɛ a bɛna don an ba Mariyama a ye Isa bange cogo min na a bɛna k'a bɛɛ ɲɛfɔ ko Najashi bɛ kasi de a b'a fɔ aw ni anw cɛ a janya tɛ tɛmɛ nin kan ko silamɛw ka balo Makan bi Abasha bi fɛn o fɛn ka d'u ye u k'a kɛ a y'i kale sanu kulu ni Amru y'o d'a ma ni Qurayshiw y'u di a tɛ sɔn ka silamɛw di manil far manil kahar manil mohe manil mumitu wahidu la ilaha illallah muhammadur rasulullah silamɛya donna farafina Makan ɲɛ Najashi ye silamɛw bisimila ten u tora yen
fɛn fɛn ka d'u ye u ka bɛɛ lajɛlen kɛ o Jafar radiyallahu ta'ala anhu u y'u ka kow bɛɛ kɛ yen sisan u bɔra hijira kɛlen u bɔra bizine Éthiopie u bɛna taa Habasha u bɛna taa Madinɛ o taara bɛn ni Kaybara minɛli ye Ghazwatu Kaybara Seydina Ali ye mun kɛ aw b'o dɔn an tɛna don o kɔnɔ sinon waati b'a minɛ kira ko nin ye nisɔndiya ko fila ye Kaybara minɛra wa ale balimakɛ fɛnɛ nana n'o ye Jafar ye kira wulila ka dɔn kɛ a nisɔndiya kojugu karamɔgɔbaw de bɛ n kɛrɛfɛ yan anw ye gɛrɛbunuw ye mais o Jafar bɛna kɛ cogo di radiyallahu ta'ala anhu kɛlɛ dɔw wulila ko Ghazwatu Muta Jabbar Romains mɔgɔ 100,000 kafiriw mɔgɔ 100,000 tariku b'a la kali cogo min na silamɛw mɔgɔ 7,000 Jabbar kira ye wele da ko kɛlɛ bɛna wuli Ala bɛ Jibrila bila ka na fɔ alayhi salam ko bɛna kɛ cogo kira ye ordre di ko ka drapeau de Zaid ibn Haris ma aw bɛɛ bɛ Zaid ibn Haris dɔn radiyallahu ta'ala anhu kira ye yɛrɛ den min na mɔ ko maa woloden fɔ Ala ye haya jigin ko k'u wele u tɔgɔw la n'u t'u u faw tɔgɔw la n'u t'u faw dɔw k'u wele u balima silamɛw la tari kuma bɛ faamu ne Jabbar Zaid ibn Haris ko n'o binna ko ka drapeau di Abdullah ibn Rawaya ma radiyallahu ta'ala anhu ko ni Abdullah ibn Rawaya binna ko ka drapeau di Jafar ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ko ni Jafar binna Ala ka n'a cɛ janya ko mun n'a ka kan o ka ta Romains fɛ armure mun b'u la nɛgɛfiniw de b'u la nɛgɛfugulaw de b'u kunkolo la silamɛw bamuru dɔrɔn u taara u ye kafiriw caya lajɛ Muta kɛnɛba kan kafiriw caya lajɛ u ma reculer dɛ u ye kɛlɛ daminɛ ka kɛlɛ daminɛ kira y'a fɔ cogo min na kɛra ten alayhi salatu wasalam a tɛ kuma kun fɛ Abdullah ibn Rawaya tora yen Zaid ibn Haris tora yen Jafar ibn Abi Talib nana drapeau ta surukɛ ye drapeau ta Seydina Ali balimakɛ wallahi a kɛlen ka drapeau ta o nana la munumunu a ye kafiriw faga k'u faga u ye kinibolo in tigɛ a ma boli dɛ a ma fɔ i jɔn k'an yɛrɛ ɲini a ye drapeau jaso n'a numankuru ye silamɛya kana bin wallahi u ye numankuru in fɛnɛ tigɛ a y'a jaso n'a ɲi ye u y'a fɛnɛ faga i ko njuguni o kɛlen na sa Khalid ibn Walid radiyallahu ta'ala anhu ale de nana sa kana drapeau jaso ka victoire kɛ n'a ye silamɛw ye victoire kɛ o la mais Jafar ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu alakira alayhi salatu wasalam kani sahabaw to a ye salam bila kan dɔ jaabi mais sahabaw m'o mɛn u ko ko yala ka kira ko mun ne kɛra kisi ni nɛɛma b'a ye a ko ka a ɲɛ bɛ Jafar de la mɛlɛkɛw de nana salamu bila ye Jafar ka lahalaya Ala ye dibi fara ka bɔ alakira ni arjana cɛ ani Jafar ibn Abi Talib cɛ ani Ridwana nu arjana mɛlɛkɛ ba min bɛ arjana garde Jafar kinibolo min tigɛra Ala y'o kɛ kaman belebele ɲuman bolo min tigɛra a y'o kɛ kaman belebele jeli min bɔra o kasa ka di ka tɛmɛ musugu kan u bɛ ka Jannatul Firdausi Jannatul Mawa arjana hɔrɔnmusow alikawusara kɔji u bɛ ka yala arjana fan bɛɛ fo ka taa diɲɛ wuli Jafar bɛ ten Ala y'o bonya kɛ Jafar ye alisilamɛw an tɛna don sahabaw ka kisa la kojugu a ye miiri ni cɛba ninnu na kan ni ninnu min ta jɔ kɛnɛ kelen kan a dɔw bɛ yen n'u bɛ salon in kɔnɔ yan sɛtanɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ fo japaga Ala y'o bonya k'o ye dɔw bɛ yen olu ye foniserebaw ye foniserebaw cɛla wallahi ansaruw foniserew b'aw cɛla ɲɔgɔn dɛmɛw b'aw se la ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ ansaruw kɔnɔna la a y'aw jija a y'aw fariw foni n b'o de fɔ kuma bɛɛ samedi mana se a ye pressé dugu ka jɛ o b'a sɔrɔ farikolow sɛgɛnnen don tiɲɛ yɛrɛ la surtout nin période in na a ma nɔgɔn mais a y'aw cɛsiri hali bi wallahi Ala nisɔndiyalen don a kɔrɔ Ala kira nisɔndiyalen alayhi salatu wasalam a seri Usman Madana Haidara wallahi a wasalen don n'aw diinɛ bi
a ɲɔ danna ka ɲɔ wuli ka gosi ka tila k'a kɛ basi dumanba ye ko k'a don an da silamɛw dɛsɛr'o de la aw bɛ tiɲɛ kan dɛ o la ala k'an n'aw sara kɛ arijana bonya min fɔra kalanyɔrɔ nali la yarabi ala k'o bonya kɛ n'aw ye an n'aw ye o la an ye walada min kɛrɛnkɛrɛn aw ye bi walada in kuma dɔ la a négligelen no an fɛ dɛ mais tiɲɛ ye tiɲɛ ye dɛ jamana kɛcogo tɛ se ka ala ka farida wuli tara man faamu ne sigiyɔrɔ tɛ se ka ala ka farida wuli n ye juma seli de la bɛn aw ye bi e ko depuis an ye jɛ daminɛ ne de la ka kuma juma seli kan ne n karamɔgɔ sa ne de la ka kuma juma kan juma fasamanciya nafa min b'a la an ka walada bɛ bolo kan bi kuranɛ haya kelen kuranɛ haya fila inshallah peut-être ani hadisa fila faut pas que an ka juma négliger faut pas que an ka ɲina juma kɔ komi caman b'a faamu cogo min na seli silamɛya tɛ dɛ wulibali don an kan tɛ yɛrɛyɛrɛ hali o fɔli la seli tɛ silamɛya ye seli b'a kɔnɔ de a jɔsenba don a b'an dɛmɛ k'an jogow ɲa a b'an gɛrɛ ala la n'an ye ala wele fatiya min n'an b'a fɔ ni ala y'a minɛ walahi i tɛ kɛ nso ye tuguni walahi i tɛ kɛ jɛnɛyakɛla ye i tɛ kɛ haramudonna ye i tɛ kɛ nafigi ye i tɛ kɛ hasidi ye i tɛ kɛ mɔgɔ kɔrɔfɔla ye hali mɔgɔ ka dɛrɛmɛ tɛ t'i fɛ marhabu sɛlɛ seli ni n'i y'a kɛ n'a minɛra kɔni bi n'an bɛɛ bɛ kule la misiriw jɔra fan bɛɛ kɛra misiri an kɔni ka dugu kɔni quartier bɛɛ n'a ta kɛlɛw wulila yɛrɛ juma misiri kow la bɛɛ ko k'a ka juma misiri kere mais o bɛɛ n'a ta jogow bɛ ka tiɲɛ ka taa fɛ o de y'a to a seli Usmani Madani Hayidara a jɔra a jɔyɔrɔ la ale de ye duloki bɔ k'a da seli tɛ silamɛya ye tiɲɛ de don mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'an ka seli bila bɛɛ b'o kɔrɔ dɔn bɛɛ b'o kɔrɔ dɔn o faamuyana an tɛna segin o kan parce que seli in de b'an kɔn ka bɔ walejugu ani kɔnkow la inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ala m'a fɔ hali bɛɛ ka seli i bɛ kɛ mumini de ye fɔlɔ ka seli inna salata kanat alal muminina kitaban mawquta ala ye seli kɛ wajibi ye muminiw kan ka tila ka kɛ wagati de k'a la ka tila k'a fɔ inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar seli b'an kɔn ka bɔ walejugu ani kɔnkow tiɲɛ don dɛ mais bi seliw ko tɛ dɛ e bɛ seli jɔlen mɛ Allahu akbar i hakili b'i ni denni ka rendez-vous la faama b'a fɔ jumadonya fɛ a bɛ safa fɔlɔ la walahi hakili bɛ force facture la ka taa signer ka faso ni ne m'an sɛgɛn an kɔ wa $500,000 fɛn o bɛ taa kɛ $500,000 ye o seli bɛ min nafa jumɛn b'o seli la muminunw de kan ka seli muminunw a b'u dɛmɛ k'u jogo ɲa a b'u bɔ walejugu ni kɔnkow la walahi tiɲɛ don ala k'an ni sababa bɛn o la a y'aw hakili to juma seliw la nafaba de bɛ juma seli la farida don dɛ fariduya ɲini don ala ka wajibi don musabu tɛ sunangɛlɛn tɛ sunan tɛ ala ka wajibi kisɛ bilen don tara man faamu ne a y'a don aw tɔgɔw kɔrɔ dɛ diɲɛ bɛ ban lahara bɛ se kiriw bɛ tigɛ aw n'aw ka jogo ɲumanya a ye juma seli ni seli waati a y'u don aw sogow kɔrɔ tara man faamu ne aw tɛ fɛn na bana t'i la bana min b'i bali ka taa juma misiri la i tɛ baara la baara yɛrɛ ma fɔ dɛ k'a fɔ n'i bɛ taa baarayɔrɔ la ko juma binna ka b'i kan mais ala kɔni bɛ hinɛ a bɛ yafa tara man faamu ne sinon ala ye mun fɔ juma la a bɛ na mɛn sisan n'ala sɔnna ala k'a ni sababa bɛn alhamdulillah rabbil alamin allahu tabaraka wa taala ko suratul juma kɔnɔ sura kunturu de tɔgɔ dalen bɛ jumadonya la ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'aw ila zikrillahi zarul bay'a zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun fa iza qudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wa zikrullahi kaseeran la'allakum tuflihun
Oh, vous qui avez crié, quand on appelle à la salade du jour du vendredi, accourez-vous à l'invocation d'Allah. Allah komu. Ko aw mogo min ko aw limaniyalen no aw mogo min ko aw limaniyalen no aw mogo min ko aw limaniyalen no ko ni juma welela ni juma welela kan sɔrɔ fɛn fɛn la an ka bɛɛ lajɛlen bila an ka bolo ka taa Ala kofɔ ma an ka bolo ka taa Ala kosuma ma ngamugala a bɛ faamu wa ni misiri welela ye juma wele min bɛ foro kɔnɔ dabakala bila min bɛ bitigi la bitigi da sɔgɔ min bɛ mun na k'an k'o bila an ka bolo ka taa Ala kofɔ ni Ala kosuma ma an ka hɛrɛ b'o de la dɛ Ala b'an dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan parce que juma la a kun ye mun ye bɛnkarama ne famana ne ma sisan juma la k'an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen Isa ndamɔgɔ Isa fana bɛ taa Bakari Serifula fana bɛ taa n'a ye ne ka lahalaya ye ni ma se ka taa fardaw seli misiri la n'a ye n ka lahalaya ye a bɛ se ka karamɔgɔ kɛ cogo a yɛlɛmara dɛ ko di sɛgɛn t'a la dɛ o la Serifula bɛ se ka i den dɔrɔn ka se ka komi a b'a kɛ kɔrɔlen cogo min ka giriman bɔ k'o da ne tɛgɛ walima ni muso bɛ mankan na sisan an bɛ ɲɔgɔn ka kibaruyaw dɔn ten mais n'a kɛra an bɛɛ bɛ to so kɔnɔ an tɛ ɲɔgɔn ka lahalayaw dɔn dɛ o misiri nafaba dɔ ye tarama faamu ne e ma ye kira ka hadisaba dɔ bɛ alayhi salatu wasalam hali sini sama bɛ ko n'i donna misiri la tahiyatu masjid ko n'i nana alimami sɔrɔ kutuba la i k'i sigi mais dɔw b'a fɔ k'i ka arakan 2 kɛ kun bɛ arakan 2 la kun bɛ sigili la baara bɛ kɛ n'a 2 bɛɛ a tɛ kɛlɛ kun bɔ c'est cɛ dɔ tun bɛ fini ɲɛnama kun t'a la sɛgɛn kun b'a la kosɛbɛ a donna misiri kɔnɔ kira ko a ka arakan 2 kɛ a kelen ka ti ɲɛfɛ mɔgɔw ka lahalaya ye k'a dɔn sinon an kɔni bɛ mun kan mazabu malikiya bɛ mun kan an b'a bɛɛ fɔ k'a walawala mazabu malikiya bɛ mun kan n'i nana ka alimami sɔrɔ kutuba la i sigi i ka kutuba la mɛ ka na nafila kɛ mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ne nafila kɛ i ye haramu kɛ kɛlɛ tɛ o la quoi n'i y'a 2 fɛn fɛn kɛ a ka ɲi mais malikiya mɔgɔw bɛ mun kan o ye i b'i sigi i bɛ kutuba la mɛ tarama faamu ne wa i bɛ kutuba la mɛ fɛnɛ kan'a kɛ kuma ye kan'a kɛ baro ye o hadisa kɛnɛmaw bɛ ɲɛfɛ ala an b'a fɔ kuma bɛɛ hadisa ko balawu bɛ hadisa nɔfɛ hadisa caman dilannen don an tɛna tɛmɛ olu siraw fɛ o an b'an tɛmɛ cogo dɔn hadisa ko la o juma la ni alimami bɛ kutuba la i b'i sigi de k'a lamɛn k'i concentré normalement u kan k'a kɛ an ka kan na mais mazabu malikiya sira kan u t'a kɛ kan wɛrɛ la u b'a fɔ arabukan na dɔrɔn a banna mais dɔw wɛrɛw b'a walawala faamu bɛ sɔrɔ a la hali n'i tɛ arabukan mɛn i concentré i k'i dusukun kɛ k'a lamɛn i kana fɔ Isa i teli dɔɔnin dɛ Isa i ka kɔlɔsi in diyan dɛ a bɛ i ka seli baraji nagasi i bɛ alimami lamɛn n'a bɛ kutuba la i bɛ alimami lamɛn n'a bɛ kutuba la parce que seli ka fɛgɛn dɔw fana bolo kojugu quoi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la quoi i bɛ alimami ye kutuba la walahi i bɛ dɔw ye kɔlɔsi b'u bolo subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar mais a bila kɔlɔsi da kutuba lamɛn mais karamɔgɔ kutuba min dilalen tɛ Ala kama dun n'a dilalen don mɔgɔw kama o man ɲi o lamɛnli nafa t'o la o tɛ taa yɔrɔ o misiriw kan ka ci de k'u bɔ yen i b'o misiri sina i b'o ye k'o to yen tarama faamu wa kutuba min bɛ ka kɛ Ala kama i b'o misiri ɲini ka taa ye ka bɔ misiri dɔrɔn ka taa dɔ la o tuma ni misiri Ala tɛ yan Ala bɛ fan bɛɛ mais ni mɔgɔ min tɛ bɛn n'i y'a dɔn k'a fɔ n'i taara seli aw tɛ ɲɛ yɔrɔ yɛrɛ komi ne yɛrɛ gunna cɛ k'an fili fo kɔfɛ a bɛ na la cɛ ko n ye n bolo jigin kɛ an tɛna don o batigɛ yɔrɔ n digitigi kɔni cɛ kow kɛra ko ye kow tɛmɛna an tɛ don o kan Ala k'an ni sababa bɛn fa iza kudiyati salatu fantashiru fil ardi ko ni seli banna juma seli mana kɛ k'a ban an b'a kɛ cogo min na dɛ k'an ka cari Ala ka dugukolo kan an ka cari an ka Ala kosuma kɛ kosɛbɛ dɔw bɛ bɔ misiri daba fɛ dɔw bɛ bɔ dani fɛ tiɲɛ bɛ ngalon dɔw bɛ bɔ kɔrɔnba da fɛ dɔw bɛ bɔ tilebi fɛ da fɛ k'an ka cari an ka Ala ko fɔ cɛya kosɛbɛ n'i taa baarayɔrɔ la baarayɔrɔ sira ta subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah i bɛ sɔli Ala kira kan alayhi salatu wasalam
a bɛ faamuya juma nafa ka bon kosɛbɛ dɛ juma nafaba de b'a la nafaba de bɛ juma la n'u bɛ wuli k'u b'an karamɔgɔ la gosi ko karamɔgɔ ko seli tɛ silamɛya ye karamɔgɔ b'a fɔ an kana seli dɛ an ka misiri ɲɔgɔn tɛ Bamakɔ a ɲɔgɔn bɛ yan Gabon an ka Gabon misiri lajɛ fo an jugunin dɔw wulila yen nɔ k'u bɛ mɔgɔ bɛ se ka siribugu kɛlɛ yan o de bɛ ansaruw kɛlɛ i b'i yɛrɛ ta tiɲɛ fu a y'a lajɛ ansaruw ka misiriw bɛ yɔrɔ min la cogoya min na ansaruw an wasalen don n'aw ye voilà juma mana se a ye boli ka taa juma misiriw la joona a ka jɛnaba kow kɛ o bɛɛ hadisa kɛnɛmanw bɛ yan aw bɛɛ bɛ jɛnaba ko cogo dɔn a jɛnaba koli ala kira sinsinna kan alayhi salatu wasalam mais dɔnnibaw ko sunan muakada don sunan gɛlɛn don n'i bɛ taa juma la i k'i jɛnaba ko a ka ɲi kosɛbɛ i n'a fɔ ni jɛnaba nɔgɔ y'i sɔrɔ cogo min na o ka ɲi kosɛbɛ sabula kira y'a wajibiya silamɛ baliku bɛɛ lajɛlen kan mais dɔnnibaw ko sunan muakada don ala k'an ni sababa bɛn donc an bɛna hadisa fɔlɔ la Selon Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu yɔrɔ ni Abi Hurairata tɔgɔ fara dɔrɔn caman bɛ se k'a fɔ ko nin cɛ in yɛrɛ nin sahaba in hadisa ko la i bɛ hadisa 3 4 5 ta dɔrɔn hala Abi Hurairata ani Abi Hurairata ani Abi Hurairata parce que a y'a ka ci bɛɛ de bila a bɛ komi a Seydi Usmani Madani Haidara filɛ cogo min na yɔrɔ baradɔrɔw b'a kɔrɔ dɔw bɛ yen bilahi su ni tile u bɛ karamɔgɔ nɔfɛ u b'a dɔn quoi u b'a dɔn a bɛ duwawu k'u ye duwawu bɛ jaabi fɛnɛ a bɛ Hurairata tubilen tɔw bɛ sugu ni fɛnw na tuma min na ani forow ni nakɔw la a bɛ Hurairata nana ka baara bɛɛ de bila ka fara Alil Sufa mɔgɔw kan dɛsɛbaatɔ minnu tun bɛ Madina ala kira ka misiri kɔnɔ a bɛ Hurairata fara l'olu de kan a bɛ hadisaw lamɛn don dɔ la a ko kira ma alayhi salatu wasalam ko ni kira y'a ka baro ninnu fɔ hadisa ninnu fɔ ko dɔw bɛ to ale kɔnɔ dɔw bɛ bɔ ale kɔnɔ kira ko kisi ni nɛɛma b'a ye k'a k'a ka duloki bɔ k'a fɛnsɛ a y'a bɔ k'a fɛnsɛ ala kira y'i bolo barikamaba in kɛ i n'a fɔ a bɛ ka fɛn dɔ kɛ duloki in kan k'a ka ta k'a dɔ a la a y'a dɔ a la k'a ka a seere a la a y'a seere namu gɛlɛya k'a ta o don na ka taa bila fo a bɛ Hurairata ka saya la radiyallahu ta'ala anhu n'a ko n ko bi a ye san 20 ni nana a bɛ segin o kelen kan ale de delila ka taa sahabaw sɔrɔ ala kira fatulen mɔgɔw lafura alayhi salatu wasalam taara sugu kɔnɔ ko a ye na ala kira tiɲɛ bɛ ka tila alayhi salatu wasalam mɔgɔw ko kira tiɲɛ kira ka tiɲɛ bɛ ka tila alayhi salatu wasalam a ye na a bɛ ka tila misiri kɔnɔ sahabaw bɛɛ y'u cɛ ka taa mɔgɔw bɛɛ y'u cɛ ka taa u selen misiri kɔnɔ u ɲɛ bɛ dɔw bɛ wajulu la dɔw bɛ lakalani na dɔw bɛ ka fiku darisiw di a ko nin ye ala kira tiɲɛ sallallahu alaihi wa sallam o y'a sɔrɔ mɔgɔw lafura a ka saya bana a selen a ka saya bana ma a ko k'ale sera siratigɛ 2 ma sisan cɛ ani ninnu tɛ se ka kɛ kelen ye siratigɛ 2 soit sira kelen b'a ta arijana kɔnɔ soit kelen b'a ta tasuma kɔnɔ a ye baara kɛ diinɛ la dɛ ala kira ye duwawu k'a ye alayhi salatu wasalam k'ala ka muminiw dusukun fɛ Abi Hurairata fɛ i kɛra cogo cogo n'i jɔ mini baara k'a ka wajulu daminɛ walahi ka don hadisa ko la n karamɔgɔ Isa k'e bɛ hadisa fɔ k'a ban k'i ma don a ka hadisa kɔnɔ a ka gɛlɛn fo k'a damatɛmɛ ala y'o bonya k'a ye ko ala ka muminiw dusukun kɛ a fɛ hadisa ko balawu b'a nɔfɛ dɛ mais o hadisa ala k'an kisi olu fɔli ma an tɛ tɛmɛ hali olu sira fɛ aw bɛɛ b'o dɔn hadisa ala a tɛ se ka bɔ ala an da yahudiyaw y'u bomosiw bila ka mun donna silamɛyaw la diyagoya la kɛlɛw senfɛ dɔw nana don a la yɛrɛ k'u yɛrɛ kɛ silamɛw ye ka tila ka u bɛ Abi Hurairata ta sisan yɔrɔ n'o fɔra bɛɛ b'a fɔ ko danayamɔgɔ don ne filɛ k'a fɔ cogo min na aw bɛɛ t'a fɔ k'aw dalen b'a la o de kɛlen bɛ k'an balima dɔw tromper bi u bɛ se k'o to ta ten ko alakira ko hali ni ye jɛnɛya kɛ ou bien Abu Zar Gifari ka jɛnɛya kɛ ka suɲɛni kɛ hali ka mɔgɔ faga ko ni ko la ilaha illallah k'i bɛ taa arijana kɔnɔ Allahu akbar olu fana bɛ Abu Hurairata tɛ nkalon tigɛ alakira ka sahaba belebele don nin ye tiɲɛ de ye ka sɔrɔ nkalon tigɛlen don k'a da la Bakari Haidara filɛ nin ye sa a dɔnnen don tiɲɛ ou bien nkalon u b'a dɔn k'a fɔ Ansar don u b'a dɔn k'a fɔ ani karamɔgɔ ka surun tiɲɛ ou bien nkalon u bɛ se ka Bakari Haidara ko tan a y'a fɔ an ye tan k'a ye nin minɛ
a seri Ousmane Madana Aidara fɛ k'a kɛra sanfɛ yɛrɛ Darou Fatwa la ça a b'a tiɲɛ n'an nkalon dɔn wa bon n'a nɔrɔ t'i la o de y'a to u bɛ kɛlɛ kɛ k'a sɔrɔ hadisi ye dayifu ye tiɲɛ tɛ hadisa lafulen don parce que a mɔgɔ min nana n'a ye u b'a fɔ ko o tigi ye mɔgɔba de o tigi ni kira kun ka surun mais nkalon talen don k'a da a la a sɔrili hadisa sɔrilen don Ala k'an kisi olu fɔli ma balawu bɛ hadisa nɔfɛ dɛ mais wajulu de tɛ se ka kɛ ka ban n'i ma Ala kira kumakan ta alayhi salatu wasalam a ma nɔgɔn quoi. Selon Abu Hurairata radhiyallahu ta'ala anhu, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur jour est le vendredi. En ce jour, Adam alayhi salam fut créé et il entra au paradis, il en fut chassé, rapporté par Muslim. Avec Famoua, Allah kani sawababe. Abu Hurairata de Allah kali, no e Japmani faye. Il fallait de ma ko Japmani fa. Comment? Ko aye ni minɛ Ala kira fɛ sallallahu ta'ala alayhi wa sallam kira min tɛ kuma kun fɛ ni kira min ko ngo a bɔra setigi Ala fɛ ko Ala kira ko mun kisi nɛɛma b'a ye ko an ka donw na ɲuman tile bɛ wuli dɔgɔkun tɛ tile 7 ya ko don min ka wusa n'a bɛɛ lajɛlen ko ye jumadonya de dɔgɔkun tile 7 n'an b'a faamu cogo min na ntɛnɛn tarata araba alamusa juma sibiri kari o tɛ tile 7 ya ko don min ka wusa n'o don bɛɛ lajɛlen ko ye jumadonya de munna sabula adamadenya danna juma de bɛnkɛ adama i tɔgɔma Ala y'a dan jumadonya de an fa Adama Allahu tabaraka wa taala yɛrɛ de y'a ka Alaya se kɛ k'a bɔgɔ mɔ k'a forme dilan k'a ka masaya ni fiyɛ a la Ala ye an fa Adama dan jumadonya dɔ de fɛ tarawele faamu ne ka tila k'a don jumadonya fɛ arijana kɔnɔ a muso an ba Hawawu bɔlen a la k'a fɔ a ye don arijana kɔnɔ o kɛra jumadonya dɔ de fɛ jiri min filɛ ci ka kangari da u ye aw kana gɛrɛ nin jiri ju la kuma tɛ k'a den dun o kɛra jumadonya dɔ de fɛ an fa Adama donna jumadonya dɔ de fɛ arijana kɔnɔ a ye jiriden dun a n'an ba Hawawu n'o de sababu y'an bɛɛ se dugumakolo kan yan Ala y'a gɛn ka bɔ arijana kɔnɔ jiriden dunna jumadonya dɔ de fɛ Ala y'a labɔ arijana kɔnɔ k'a jigin dugumakolo kan jumadonya fɛ Adama fatura jumadonya dɔ fɛ riwaya wɛrɛ la wa diɲɛ bɛ wuli jumadonya dɔ fɛ juma tɛ don denni t'an bolo dɛ o la an tɛ bi ta jɔ yan marhaba an ka bi ta jɔ yan sinon fasamanciya baw bɛ juma la fɛnɛ fasamanciya baw bɛ juma la Abu Hurairata kelen b'a la kali tuguni radiyallahu ta'ala anhu ko ni jumadonya sera nin bɛɛ hadisa kɛnɛmaw de ɲin bɛ sigi hadisa b'u kan ko jumadonya mana se i bɛna juma koli kɛ i n'a fɔ i bɛ janaba ko cogo min na taaraman faamu ne n'i y'a seliji ma kɛ o n'i ma seliji ma kɛ a seliji tan ayiwa n'i bɔra i na seliji ta ou bien an ka ɲɛgɛnw kɔnɔ yan yɔrɔ an b'a bɛɛ kɛ o kɔnɔ ye i y'a seliji ma kɛ o i tilala ka seliji ta o i y'a seliji ma kɛ direct la o de ka teli parce que bɛɛ b'a dɔn yan tan tɛ yen Bukara Haidara filɛ cogo min na k'i la finiw na ɲuman don a bazɛnnen n'o bi o tiɲɛ tɛ ka finiw na ɲuman ta k'o don ka latikɔlɔn fiyɛ i la mais musow sen t'o la dɛ bɛ kasa duman k'i la k'i ɲin tereke ni gwɛsɛ tɛ bɔrɔsi kɛ k'i ɲin tereke kosɛbɛ i k'i labɛn ka taa juma misiri la joona Ala de bɛ waati fɔlɔ dɔn taa joona bɛɛ ɲɛ ni Ala ye siranya ye ni Ala danaya ye ni jogo ɲumanya ye ni ka bɔya layidu 6 ye ka seli k'i to jɛnɛya la m'o fɔ dɛ ka seli k'i to suyɛni na m'o fɔ ka seli k'i to dangadenya la m'o fɔ ka seli k'i to haramudun na m'o fɔ ka seli k'i to hululudun na m'o fɔ ka seli k'i to janfa la m'o fɔ ka seli k'i to namara la m'o fɔ ka seli k'i to hasidiya la m'o fɔ ka seli k'i to dulɔmi la m'o fɔ ka seli k'i to dɔrɔkɔta la m'o fɔ ka seli k'i to mɔgɔtɔɲɔ la m'o fɔ ka seli k'i to mɔgɔkɔrɔfɔ la m'o fɔ ka seli k'i to jogo ɲumanya sira kan n'i taara juma waati fɔlɔ la mɛlɛkɛw de bɛ misiri dondaw la i tɛ dɔw ɲin'a ma Ala b'u bɔ a kalama masa kamate
ala b'a dɔnniya d'u ma nin ye juma waati fɔlɔ ye n'i donna k'i t'i sigi juma misiri kɔnɔ u ka sɛbɛn ni gafe u b'a sɛbɛn ko Musa Kamate nana juma waati fɔlɔ la ko ɲɔgɔmɛ baraji bɛ yen ala kira ko ten alayhi salatu wasalam n'i ma waati fɔlɔ sɔrɔ n'i taara waati filanan na tariman faamu de o bɛ komi gɛtura misi sarakati o baraji b'i a bɛ komi i ye gɛtura sarakati Alahu tabaraka wa taala mais jogo ɲumanya kan dɛ n bɛ segin a kan tuguni jogo ɲumanya kan n'i ma waati filanan sɔrɔ n'i taara waati sabanan na a bɛ komi i ye sagajigi falen a nin na an ka lahiya saga belebele ninnu a bɛ komi i y'o sarakati Alahu tabaraka wa taala ma o baraji de b'i ye waati sabanan na n'i ma waati sabanan sɔrɔ n'i ye juma waati naaninan sɔrɔ ala de b'a bɛɛ dɔn ala de b'a dɔnniya di mɛlɛkɛw ma a bɛ komi i ye cɛmuso sarakati Alahu tabaraka wa taala ma cɛmuso baraji de b'i ye n'i ma juma waati naaninan sɔrɔ n'i taara waati duurunan na yani alimami kana n'i taara waati duurunan na Kamate jija kana fɔ ne bɛ sɛgɛn ou bien n bɛ sunɔgɔ dɛ taa joona i k'i concentré ka ala kofɔ kɛ kosɛbɛ i ka soli ala kira kan kosɛbɛ alayhi salatu wasalam n'i taara waati duurunan na a bɛ komi i ye sɛfan sarakati Alahu tabaraka wa taala ma ni alimami nana k'i sigi minibari kan mɛlɛkɛ minnu bɛ fasamanciya ninnu sɛbɛn u bɛna ala tanu kan lamɛn n'o ye kutuba ye i bɛ juma baraji sɔrɔ i sen tɛ nin fasamanciya la a Seydi Sere Usmani Madani Haidara ka geribu bɛɛ la laban mankan na a tɛ sɔsɔ jaja ɲɔgɔmɛ sarakati b'aw ye juma o juma ntura sarakati b'aw ye juma o juma sagajigi sarakati b'aw ye juma o juma sɛmuso sarakati b'aw ye juma o juma sɛfan sarakati b'aw ye juma o juma juma ka bon fo k'a dama tɛmɛ mais seli in nɔfɛ ko bɛɛ ye mun ye jogo tɛ ya siɲɛra an na fatiya kɔrɔ di seli la i bɛna dɔn k'a fɔ n'i bɛ seli la walima n'i tɛ seli la ka seli kɛ k'i bolo gosi i ten kan ko ala k'a minɛ ala de b'a dɔn n'a nana ou bien n'a ma ɲa nkalonfin e seli la b'a dɔn ala ko ma yubadalul qawlu ladaya wa ma ana bizalamin. La parole ne change pas chez Allah et Allah n'opprime nullement ses serviteurs. Allah ko kuma tɛ yɛlɛma ale fɛ yen ale t'a ka jɔn tɔɲɔ ala b'a fɔ an ye cogo di ko a ye seli muminu ne ye ala kɛ seli ye ne ye seli kɛ aw muminu ka wajibi ye inna salata kanat alal muminina kitaban mawquta ala bɛ tila k'a fɔ inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar seli bɔ kɔn ka bɔ walejugu ani kɔnkow la e bɛ seli e bɛ tila ka kɛ jɛnɛyakɛla ye e bɛ seli e bɛ tila ka kɛ nson ye e bɛ seli e bɛ tila ka kɛ hasidi ye e bɛ seli e bɛ tila ka kɛ mɔgɔkɔrɔfɔla ye e bɛ tila ka kɛ fausse facture signela ye e bɛ seli ka tila k'a fɔ ko ala de b'a dɔn n'a minɛra n'a ma minɛ ala de bɛ kisi jɔn dɔn nkalonfin n'i bɛ seli n'i bɛ jɛnɛya kɛ i bɛ jɛnɛya dabila n'i bɛ seli n'i bɛ suyɛni kɛ i bɛ suyɛni dabila n'i bɛ seli n'i bɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ i bɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ dabila n'i bɛ seli n'i ye hasidi ye i bɛ hasidiya dabila n'i bɛ seli hali n'i bɛ hululu dun walahi i bɛ hululu dun dabila hali mɔgɔ ka taama a tɛ t'i fɛ n'i ka seli minɛra mais bi misiriw fara dewu n'i taara n'i ka samara ye n kalila lawurusi tigi la samara ɲuman ko don dɔ la ne taamana n sen na ka taa so walahi bilahi taala i bɛ kelen bila kɔrɔnfɛda la ka taa kelen bila tilebinfɛda la sinon i bolo y'a jɛ n'i taara ko limaniya de b'i la i ka 5000 samara k'a 2 da o dɔw b'i to seli de la dɔrɔn mɔgɔw ten turulen u bɛna bɔrɔ kɛ k'a cɛ Madu ni Isaw kɔni ayiwa Madu ko tɛ dɛ ninnu tun y'aw tulo garisɛgɛ ye Tarawele ya Isa fana ko tɛ ayi Madu tɔgɔ ni Isa tɔgɔ ayiwa bɛɛ m'an kɔrɔ yan nin y'an karamɔgɔba de mais yɛrɛmajigin b'a la yɛrɛ dɔgɔya b'a la